Nainangutan na atong mga amigo nga sa Nikiper Bagisar. Gano kuno mo simba ta panahon sa adlaw Sabado nga patay man ang Ginoo ni ana. Pangutanan nato si Brother Rani ana. Domingo man kuno ang simba kay mo na tig banhaw. Brother Rane be, unsay may ka tubag aning kwan, wali aning kwan. Sa to balik ka no. Ingon siya nga Ingon sila. kana ang ingon sila nga ngano mo simba ta sa Dios panahon sa Sabado nga patay man ang Ginoo ana, dapat Domingo daw kay mo na tig banhaw. Unsay may katubag ani? Ang Ginoo impahulay man siya sa adlaw sa Badugod. Una nga kana nga na dia sa dia ang sa iyang kamatayon. Namatay siya sa Sabado pero kana nagsimbolo na nga siyang kamatayon. Sa adlaw ipapahulay siya. Kanya kanang na ang Domingo ngano naglison ba ato Domingo nga giusab ang ilang tinuod ang Domingo. Na may mabasa na to nga ang Katoliko may nag-usab ang nagikan sa Sabado nga Domingo. Dili na kinahanglan pa untang lalison ba? Ila gyud ta nang masabtan nga sila ginag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo. Okay, atong papinisingan ni Bagisar. Okay. Ang pangutana Brother Ilan ngano manimba mo kuno tag Sabado nga patay mang ang Dios ana. So ang tubag nanimba tag Sabado tungod kay ang Dios nga nagsugo nga manimba ta pa kay kapitong adlaw kon Sabado buhi. Ang iyang gigamit nga sudlanan lawas nga pagkatawo mo'y namatay. Sila ngano di sila manimba og Sabado numero 1 kay masinupakon sila sa Dios.